Banggitin nyo lang ang popular full names ng senador na makikita sa letrato. Risa Hontiveros. Risa Hontiveros is correct! Kula. JV Ejercito. Si, Emmanuel Ay Ramos. Ping Lacson. Bam Aquino. Gatchalian. Ano pangalan? Right Gatchalian. In Gatchalian. Ha? Lito Lapi. Biri? Oh, go! March Biri? Migs Zubiri. Tito Soto. Tito Soto is correct! Lauren Legarda. Lauren Legarda is correct! Hula. Pia Cayetan. Pangilinan. Kiko, Pangilinan. Pangilinan. Mahalaga din talaga dapat na alam natin kung Yes. sino ang mga namamahala sa Correct. Pilipinas. Tsaka para din sa next election, nakikilala natin kung sino Oh, yung hindi- boboto natin, karapat Yes. dapat. Kasi minsan, di ba, yung mga alam na lang nila, yung mga binibigay sa kanilang papel. Alamin din, hindi lang basta shade lang. Yes.